নমস্কার, আমি ফাল্গুনি লুনার পক্ষ থেকে আজকে নিয়ে এসেছি ভীষণ সুন্দর পিওর কটন কোয়ালিটি বাটিক অ্যান্ড বাঁধনির শাড়ি। এবং বলে দিই আমি ভালো আছি এখন আগেকার থেকে অনেকটা, তবে লাইভে অনেকক্ষণ বসে করতে পারবো না, তো সেই জন্য ছোট ছোট করে ভিডিও পোস্ট করছি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ आप लोगों के इतने সাপোর্ট के लिए। আপনারা এত সাপোর্ট করেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, তো আমি দেখাতে শুরু করি, আশা করি আপনারা সঙ্গেই থাকবেন। ঠিক আছে, তো জাস্ট ভাবলাম এতদিন পরে এসেছি তো শাড়ির ভিডিও তো দিতেই হয়, তাই না? তো শাড়ি নিয়ে এসেছি পিওর কটনের ওপরে, থাকছে মাল্টি কালার বাটিক উইথ বাঁধনি। ঠিক আছে, মাল্টি কালার বাটিক উইথ বাঁধনি। ফার্স্ট শুরু করলাম সি গ্রিনের সঙ্গে डार्क ब्लू, मिडिले থাকছে पिंक कलर बॉर्डर। फर्स्ट देखिए ये जो भी है सभी हैंडक्राफ्टेड आइटम है। ठीक है, ओरिजिनली हैंड बाटिक एंड बांधनी किया गया है। तो मैं दिखाती हूँ, ये रहा देखिए पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन देख लीजिए। ओके, मैं ऐसे दिखा देती हूँ लुक कैसे आएगा। ये रहा, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी पोर्शन का लुक देखिए ऐसे ही आएगा। ठीक है, बोथ साइड बॉर्डर में बांधनी किया गया है एंड मिडिल में मल्टी कलर में बाटिक किया गया है। बाटिक तो होता है बहुत टाइप का, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है ना, অনেক রকমের বাটিক হয়, আমি তো বারবার বলি। এটা রয়েছে মাল্টি কালার বাটিক উইথ বাঁধনি। ঠিক আছে, বর্ডার एंड आंचल पोर्शन থাকছে বাঁধনি। ये रहा देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन एंड डिजाइन, सभी सिंगल पीसेस ही है, तो प्लीज ऑप्शन रखिएगा बुकिंग के टाइम पे। ये रहा देखिए पल्ला पोर्शन का डिजाइन, এই হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইনটা। শাড়ি নাম্বার 1 গেল, সরাচ্ছি। আচ্ছা, শাড়ি নাম্বার 2 খুব সুন্দর দেখতে, ব্রাউন উইথ রেড অ্যান্ড ইয়েলো বর্ডার। ওকে, একটা রেড বর্ডারে বাঁধনি করা রয়েছে, মিডিলে রয়েছে খুব সুন্দর করে ইয়েলো একটা বর্ডার। সবগুলোতেই দেখবেন মিডিলে একটা করে বর্ডার রয়েছে বলে বেশ লুকটা চেঞ্জ লাগে। এই হচ্ছে লুকটা, শাড়িগুলো বেশ ভালো। এই হচ্ছে, ঠিক আছে, ডিজাইনটাও দেখে নিন। ये रहा देखिए ऑल ओवर बॉडी पोर्शन का डिजाइन, এই হচ্ছে পুরো ডিজাইনটা, অল ওভার বডি পোর্শনের লুকটা যাচ্ছে এরকম, এন্ড আঁচলের পোর্শনের লুকটা থাকছে পুরো এই রকম। শাড়ি নাম্বার 2, ঠিক আছে, লম্বা ভাঁজে গুলো দেবো, এটা দেখো। শাড়ি নাম্বার 3, এই শাড়িটা দেখুন খুব সুন্দর পিঙ্ক উইথ ব্লু অ্যান্ড সি গ্রিন বর্ডার। ঠিক আছে, জাস্ট দারুণ দেখতে, জাস্ট ওয়াও যাকে বলে। প্রত্যেকটা শাড়ি ভীষণ সুন্দর, কাপড়ের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। सभी साड़ी का कॉटन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड सभी हैंड क्राफ्टेड आइटम है। ठीक है, तो ये रहा देखिए नेक्स्ट पीस, बहुत ही सुंदर सा एक पीस है, डार्क ब्लू विथ सी ग्रीन बॉर्डर एंड ऑल ओवर बॉडी पोर्शन डीप पिंक कलर विथ मल्टी कलर बाटी। ओके, এই হচ্ছে অল ওভার পোর্শনের ডিজাইনটা এন্ড দিস ইজ দ্য পল্লা পোর্শন ডিজাইন। ওকে, পিওর কটন কোয়ালিটি, অরিজিনালি হ্যান্ড মাল্টি কালার হ্যান্ড বাটিক উইথ বাঁধনি শাড়ি উইদাউট ব্লাউজ পিস। ओके, अच्छा, प्राइस ओनली 850। ठीक है, 850 रुपीज़ है इसका प्राइस। एक साथ 2 শাড়ি बुकिंग करने से शिपिंग फ्री मिलेगा। ठीक है, দুটো শাড়ি একসঙ্গে বুক করলে শিপিং ফ্রি। রাখো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। नेक्स्ट वन येलो विथ रेड एंड तसर कलर। उफ, जस्ट कलर गुलो देखूं, जस्ट दारुण देखते। ओके, मल्टी कलर बाटिक का भी काम है, ओरिजिनली हाथों में किया गया है, कोई भी प्रिंट का काम नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कोई भी प्रिंट का काम नहीं है, কোনো প্রিন্টেরই কাজ নেই, পুরোটা হাতের কাজের উপরে। এত সুন্দর শাড়ি পাচ্ছেন তাও মাত্র 850 টাকায়। আর যদি একসঙ্গে দুটো বা তার বেশি পারচেস করছেন সেক্ষেত্রে লাগবে শিপিং চার্জ, লাগবে না। ओके, शिपिंग फ्री हो जाएगा फिर एक साथ दोनों साड़ी बुकिंग करने से। ठीक है, এইটা দেখুন, এই হচ্ছে গ্রিন, জাস্ট গ্রিন কালারটা দেখুন, গ্রিন উইথ রেড অ্যান্ড তসর কালার বর্ডার। উফ, শাড়িগুলো পরলে জাস্ট দারুণ লাগবে। অ্যান্ড पल्ला पोर्शन डिजाइन পরলে এইভাবে ডিজাইনটা আসবে। मैं दिखा देती हूँ, ऐसे आएगा इसका डिजाइन, देखिए, है ना, से लंबा सा डिजाइन आएगा, तो बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। लास्ट पीस, प्योर कॉटन ओरिजिनली मल्टी कलर हैंड बाटिक विथ बांधनी शाड़ी। ओके, विदाउट ब्लाउज पीस, प्राइस ओनली 850।
মাত্র 850 টাকা প্রাইস। এটার কাজগুলো দেখুন, এটার কাজটাও কি সুন্দর, খুব সুন্দর একটা মিষ্টি বেগুনি কালার, ওকে, তার সঙ্গে একটা ডার্ক নেভি ব্লু উইথ সি গ্রিন বর্ডার। কাজটা জাস্ট দেখে নিন, এই হচ্ছে কাজ, ভীষণ 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 সুন্দর দেখতে। অল ওভার বডি পোর্শন অ্যান্ড দ্য पल्ला पोर्शन डिजाइन, ओके, प्योर कॉटन क्वालिटी, ठीक है। लास्ट पीस, नेक्स्ट वीडियो आबार चले आसी, जेगुलो भी पसंद है, जो भी पसंद है प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए एंड जो नंबर दिया गया उसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, प्रीपेड करना पड़ता है।